رائے گا میرا خون نہیں جاتا، رائے گا میرا خون نہیں جاتا، رائے گا تیرا وار جاتا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو آج عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم جو کہ ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے دمام شہر میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا، جس میں عمران پرتاپ گڑھی کو بھی دعوت ہوئی تھی۔ وہاں پر عمران پرتاپ گڑھی نے فلسطین پر بھی نظم پڑھا اور دیگر نظم پڑھے، لیکن سامعین کے مابین فلسطین کی نظم کافی مقبول ہوئی۔ دمام مشاعرے کے بعد عمران پرتاپ گڑھی عمرہ کے لیے کعبۃ اللہ شریف گئے، پھر وہاں سے کچھ دنوں میں ان کی واپسی ہونے والی ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے کریں گے بہت ساری باتیں، چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جوہر بھائی کئی بار انہوں نے کہا کہ میرے بعد بہت اچھی شاعری سنیں گے، حالانکہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کر دیتا ہوں، آپ کے دل کے درد کو آنسوں میں ڈھال دیتا ہوں، تو وہ شاعری ہو جاتی ہے یا کیا ہو جاتا ہے میں خود ہی فیصلہ نہیں کر پاتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بہتر کچھ سنا سکوں آپ کو۔ لیکن ایک بات ہے عمران بھائی کہ سیاست میں رہ کے بھی آپ محبت بھولے نہیں ہیں۔ محبت کوئی بھولنے والی چیز تھوڑی ہے باقر بھائی، لیکن میں سیاست میں رہ کے بغاوت بھی نہیں بھولا ہوں، یہ بھی ایک سچائی ہے۔ یہ تو آپ کی پہچان ہے۔ کون مجھ کو پکار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، اشارے میں بات کہتا ہوں، آپ سب بہت سمجھدار ہیں اور آپ سب ان دنوں اس درد سے گزر رہے ہیں کہ اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اب تو صبر و قرار جاتا ہے۔ لیکن میرا ایمان بولتا ہے ان مصروں میں کہ رائے گا میرا خون نہیں جاتا، رائے گا میرا خون نہیں جاتا، رائے گا میرا خون نہیں جاتا، رائے گا تیرا وار جاتا ہے، رائے گا تیرا وار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے۔ اور بہت میرا خیال ہے پورے ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے، الگ الگ صوبوں سے بڑے ذمہ دار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ نے بڑی سیاسی شاعری مجھ سے سنی ہے، لیکن میں غزل پہلی بار پڑھنے کی ہمت کر رہا ہوں، تو مجھے داد بھی پہلی بار جیسی آپ سے چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں۔ رائے گا میرا تیرا وار جاتا ہے، رائے گا تیرا وار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار جاتا ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی اس مشاعرے کو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بعض دوستوں کا مطالبہ ہے کہ درویش روزانہ کالم لکھا کرے، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے، خصوصاً آج کل تو اتنے مسائل ہر طرف بکھرے پڑے ہیں کہ ہر گھنٹے نیا کالم لکھا جا سکتا ہے۔ حروف تہجی یعنی الف با تا سا وغیرہ میں سے صرف الف سے افغانستان، امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور اسامہ، پھر ان میں سے صرف افغانستان کو لے لیجئے تو مضامین کا انبار تیار ہو سکتا ہے۔
है। हामिद करज़ई की जबरदस्त बादशाहत से लेकर अमेरिकी फतूहात तक बेशुमार सच्ची कहानियां हैं। जुल्म और जबर की अलग दास्तान है, मजलूमियत और अज़मियत का अजीब इम्तिजाज है। शबरगान के कैद खाने की अलग दुनिया है। कंधार के शहजादे की कहानी अलिफ लैला की दास्तानों से कम नहीं है। गर्ज हर आन कहानी और हर पत्थर अफसाना है। लिखने वाले थक जाएंगे मगर मज़ामीन का सिलसिला खत्म नहीं होगा। हमारे कई दोस्त हर दूसरे दिन अमेरिका की कोई नई साजिश, कोई नई बदमाशी, कोई नई बेहयाई और कोई ताज़ा बेवफाई दरियाफ्त कर बैठते हैं। यकीनन ये एक दिलचस्प मौजू है जिस पर ता क़यामत लिखा जा सकता है, क्योंकि वो तमाम चीजें जिन्हें हम इंकिशाफात समझते हैं अमेरिकी फितरत और खमीर का हिस्सा है। जो शख्स तवाइफ की बदकिरदारी को नया इंकिशाफ समझेगा उसे यकीनन हर दिन चौंकना पड़ेगा। इधर फिलिस्तीन की हसीन और मुबारक सरजमीन भी इन दिनों फिदाई शहदा के मुअत्तर खून से महक रही है। लिखने वाले वहाँ की खुशबू से अपने मज़ामीन के गेसू संवार सकते हैं और अपने अलावा अपने क़ारिईन के जज्बात में भी हरारत पैदा कर सकते हैं। अलगर्ज इन दिनों हर तरफ उन्वान ही उन्वान और मौज़ूआत ही मौज़ूआत बरस रहे हैं। सियासत पर लिखने वालों के लिए हर लम्हा चौंका देने वाली खबर है। जिहाद पर लिखने वालों के लिए अफगानिस्तान, फलस्तीन, कश्मीर, चेचनिया और फिलिपाइन हर एक मुस्तकिल बाबुल जिहाद है। इस्लाही कलम उठाने वालों के लिए मुआशरती बुराइयों का न थमने वाला सैलाब मौजूद है। फिकाहिया लिखने वालों के लिए इतने लताइफ हैं कि वो चाहे तो रोजाना नई किताब लिख डालें। खुसूसन देसी हुक्मरानों का हर अमल खुद एक मुस्तकिल जालिमाना लतीफा है। इन हालात में रोजाना एक छोटा सा कलम लिखना कौन सा मुश्किल काम है, मगर कुछ सोच कर कलम रोकना पड़ता है। मसलन हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब ये अशार मफहूम कुछ इस तरह है, ए लिखने वाले तू जो कुछ लिखता है वो तुझ पर लिखा जाता है। यानी इंसान जो कुछ लिखता है फरिश्ते वो सब कुछ इस शख्स के नामा आमाल में लिख देते हैं, चुनांचे उसका लिखा हुआ खुद उसके खिलाफ हुज्जत बन सकता है। बस अच्छी बात लिखो, क्योंकि लिखा हुआ तुम्हारी तरफ ही लौटेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इन अशार से मालूम हुआ कि कालम नवीसी महज कोई मशगला या मखूल नहीं है, बल्कि ये एक भारी जिम्मेदारी और बोझ है और लिखी हुई चीज का मामला बहुत देर और दूर तक जारी रहता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, यानी लिखे हुए अल्फाज एक जमाने तक कागज पर चमकते रहते हैं, जबकि इन अल्फाज का लिखने वाला मिट्टी में मिल चुका होता है। हमारी तहरीर क़ारिईन पर क्या असर डालती है, हम किस नीयत से लिखते हैं, हमारा अपने लिखे हुए पर खुद कितना यकीन और अमल होता है, ये तहरीर हमारे बाद क्या असर दिखाएगी, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हर लिखने वाले को देना होता है। उसकी तहरीर सदका जारिया बनती है या सियाए जारिया। नियत अल्लाह ताला को राजी करने की है या क़ारिईन से वाह वाह और दाद पाने की। कहीं कलम का इस्तेमाल नफ्स की ख्वाहिशात और तरजीहात के लिए तो नहीं हो रहा है। बात वही है, हर लिखा हुआ खुद लिखने वाले पर लौटता है। इस बात को बारीकी से सोचा जाए तो बाज औकात कलम तो डालने पर दिल आमादा हो जाता है। मैंने खुद वक्त के कई बड़े मुसन्निफीन को इस बात पर गमगीन देखा कि मालूम नहीं उनका लिखा हुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुआ या नहीं। हालांकि ये वो लोग थे जिन्होंने जो कुछ भी लिखा खूब नाप तोल कर और सोच समझ कर लिखा। ये हजरात शरीयत और तरीक़त के उलूम में कामिल थे और कलम की तरह नफ्स भी उनके काबू में था, मगर अल्लाह ताला का खौफ, आखिरत का डर और अपना एहतिसाब इन हजरात का तरह इम्तियाज था। उन्होंने अल्लाह ताला के लिए लिखा, बहुत छान पटक कर लिखा और फिर सारी जिंदगी इस लिखे हुए की निगरानी की। जहाँ कहीं कोई खता या कमी नजर आई उसे दुरुस्त किया और कभी भी किसी के सामने अपने लिखे हुए पर नहीं इतराए। उनकी खालिस दीनी नीयत, उनकी एहतियात, उनकी मेहनत और उनकी बेनफ्सी अल्लाह को पसंद आ गई। चुनांचे आज कौन सा कुतुब खाना है जो उनकी किताबों के बगैर मुकम्मल हो सके, और कौन सा तालिब इल्म है जो खुद को उनकी किताबों से मुस्तगना करार दे सके। रोजाना कलम न लिखने की एक वजह तो ये हुई, जबकि दूसरी वजह वो है जो बुखारी शरीफ की इस रिवायत में बयान की गई है। अबू वाइल रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। एक आदमी उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूँ आप हमें हर रोज वाज सुनाया करें। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, देखो मुझे इस अम्र से अगर कोई चीज माने है तो ये कि मैं तुम्हें उकताहत में डालना पसंद नहीं करता, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत और फरहत का वक्त तलाश किया करता हूँ, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम तंग न हो जाएं हमारे औकात फुर्सत के मतलाशी रहते थे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल देहात की